Ayan na mga kaludi. Nilabas na yung basura. Vamos, Jenny! Vamos, Jenny! Vamos, Jenny! Ang dali. Taki, dyan lang eh. Dyan lang. Alam. Oh, yan. Yes, ito. Box. Walang laman. Chocolate. Full of. Tsokolate. Niloloko ako ni Jesus mga ludi. Sabi niya ay tsokolate. Lundes na tsokolate. Papa dentro. Ikaw yun. Ito wala. Pero mabigat siya oh. Esto is mabigat Jesus. ¿Qué? Mabigat. Mapesa. Ya, aquí, porque tiene otra bolsa. Ah, sí. 3 bolsas juntos. Ah, ayun. Manang. Mira, Ang mira, daming mira. karni. Cerdito, cerdito. Ayan oh, mira. Cerdito, cerdito, cerdito. Wow. Manang, Allah, ang dami. Oh, ala, ang sarap naman yan. Pero tiene costilla esto, ¿no? Mira, mira, mira. Oh. Oh my God. Munang buhat. Gawing ano ba yan? Sinigang. Oh my. Ala, Diyos ko, ang dami. Ano ate? Ayan, mamaya na. Ayan, ala, ang dami. Oh. Oh my God. Parang tawa nung Ang dami. Jesus, Cerdito, cerdito. díselo, ang dami. Díselo, ang dami, Jesus. Andami. Oh, muy bien. Close up mo, be. Kita, be? mucho. Mucho. Tinatanong niya si Jenny. Mucho, ang dami. Mucho. Andami cerdito. Si Cerdo, cerdo. baboy. Ang dami baboy. 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 Ang dami baboy. Andami baboy. Muy bien. Ahora aprendo inglés. Más puede. No, Tagalog. Tagalog. Primero inglés, luego filipino. Ito mo lang. Ayun mga ludi, ala. Cerdo y para mí. As in, karne Ganda, lahat. ganda pa daw. Bigyan mo daw sa Jesus. Yes, of course. Religion. I will- Inglés, luego filipino. Bibigyan kita. Kailangan naman hindi kita bigyan. Más, más. Oh. Kailan ba ka naman ng Lincoln Ludi? A ver, coge. Okay, baby. Okay, pera ito. Vamos sa terminal resto ka rin, oh. Ang dami, oh. Aray, aray. Ay, ako. Diyos ko, Lord. Ala. Bien, bien. Ayan, papa Grabe. naman yan. Grabe. Oh, Oh my God. very good. Mga mamahaling karne. Very good, very good. Yung ano yun? Si Manang Feli, nakikita mo. Joy na rin kita siyang buntis. Gusto nga rin makipulot eh. Kahit walang gontis. Ayun, mga ludi. Oh, Hindi na makapag... Sana na rin si Ate Meli ba na overwhelmed. sino ba naman di ma-overwhelm? Eh, lahat. Oh. Oh, grabe. Very good, very good. Aquí no hay aquí. Very good, very good. Aquí rompes mejor. Para puedes mirar. Sí, vamos a sacar cariño. Pizza. Okay. Ayan, prutas. Sí, pero esto necesitas Tumbar, pero vamos a ver primero esto. primero tumbar. Sí. Oh, Jesús, pizza. Grabe. Manang. Oh, 20 pa. Oh. Oh my God. Manang. Wala kasi kaming karton, mga lady. Wala. Oh. Alam mo, ang dami na binitbit natin na plastic. Oh, wala. Wala. Dami. Dami. Dalawang klase lang, pero grabe. No? Magsalita naman kayo. Speechless naman. Salmón. Salmon para kay Jesus. Estoyo cariño. No. Para ti. No? Este es crudo. Crudo. No. Queso, quiero Eso. uno. Vale. Oh. Luego, vale. Luego un queso y un cerdo. Sí, claro, amor. Of course. Yo te tumbo. Tumba. Tú sacas. Ok. Tú sacas. Pero cuidado, no te se rompe. Ay, no. Eso es esto cariño. no. No. Pimientos, ¿no? No. ¿Quieres? Igual. Igual está over. Pero pimientos verdes coge. Sí, no. ¿No? Está chini wele. Willing. May amoy mga lods. May amoy siya. Tawag na yun. Parang kaamoy na ni Ate Ludi. Ayun pa, oh. Ayan pa. Wala. Ayan, esto, es queso. Sí, yun ang
una mong kinalkan. No, yo quiero. Ah, wala na. Así se mira Oh, mejor. ¿ves? ¿Ves? Así se mira mejor. Walang. Ternera. 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 Yun nga, tama yung sabi ni Jesus. Ternera. Ay, yung manok. Manok, Así. wag na. Buenas. Ano daw? May lalabasan na ula. Ano pa? Isa pa daw. Oo. Hindi siya una mas, no, Jesus? Sí. Sí, dice una más. Solo uno dice más. Ayan mga ludi. Hintayin natin. lang natin. Grabe, oh. Oh. Manang mas o menos ilang kilo ito? Oh, Mga... 10? Mas o menos. Mas. Ayun mga ludi. Ang bigat mga ludi. Walang tukot eh. Oo nga. Kasi mga ludi, wala rin kaming karton. Kaya dinediretso na namin dito. Tsaka dito mga ludi kasi. Daanan yan. Pakita mo di daanan kasi. Yan. Ayan. Daanan. Kaya mahirapan kaming maglagay-lagay na ng mga kwan. Gusto ko rin sana yung ginagawa ni Kakalkal Jesby na pwedeng kwan, no? Kasi mas malawak ito kasi pang 2 tao, 3 tao lang manang niya. Hindi pwede ganun. Hindi kasi pwede mga lud. Pagalitan tayo. Pagalitan kami. So ayan, hintayin lang natin. Jenny, ah. Mga ludi, andun yung isa, oh. Hintayin lang natin. Ayan, oh. Ayan, so nagmamarites pa itong mga kasama ko. Kaya wait lang. Kami magmamarites-marites lang muna. Joder. Ayan na mga ludi. Color, ¿ah? Ayan na mga luds. Buenas. Ayan. Ayan na mga ludi, oh. Hay muchos huevos buenos. Sí, Bueno. Yo gracias. también vengo para mí, para ver cuántos ahora. Ah, sí, claro. Bueno, traes otro más, ¿vale? Vale. Ayan mga ludi, nakiusap marami. May sorpresa na naman. Ano sabi? Hindi ko rin naintindihan, Bi. Aha. Wag na. Sorpresa muna. Wag muna natin sabihin. Oh, hawakan mo na. Vamos, Lucy. Uy! Mira, Oh mira. my God! Jenny! Oh my God! Ay, sakto wala tayo. Wala na. Mga ludi. 19. Mga ludi. Nagkakaubusan ng itlog. Oh. Nagkakaubusan ng itlog. Akin na muna tong itlog. Good Mga ludi. morning, Filipino. Ayan. Sa amin na to mga ludi, nagkakaubusan ng itlog. Yung itlog lang yung itlog na hindi na uubos pero pwedeng kainin man lang. Hindi ko naman kakainin. Ano ako sira? Mga ludi. Safe na ito mga ludi. Pescado. Tago mo na yan. Takpan mo yan. Pescado. Oh, otro cubo. Ayan pa. Diyan pa. Tercero. Ano ito? Isda daw. Isda, mamaya na ito, Bin. Mahuli na ito. Kasi maglalang sa yung kwantos mo. Baba mo lang. Cuidado, Félix. Uy, ang daming longganisa doon. Longganisa manang. Hola, amigo, ¿quieres? Sí, ahora voy. Vale. Saca la otra. Vale. Ahí está. Ay, más. Mira. Oh my God. Sa'yo rin yung itlog na yan. Ayan mga ludi. Buena fecha. Ayan, nakukuha daw yung trabahador pero hindi namin pwedeng kunin. Kaya nga. Ayan. El de hoy. Ayan o. Ilikuan mo lang pero huwag mo siya. Ilikuan mo lang kunti. Ilikuan mo lang. Kita. Pero huwag mo kita. Yan. Venga, coge más. Amigo, vamos a poner. Vale. Ya está. Vale. No, este es Oo, parang kasi 21. nga mga ludi bawal kasi andyan yung boss nila. Yung manager nila. Esto es 21, esto es 19. No, No no, pasa nada, Karin. Gusto mga ludi. Nakakaubusan ng itlog. Pero itlog naman ng card natin. Sí, hay más abajo. Vamos a ver. Baka may darating na kung andyan. Ay, may servisa. Lalaki ni. Dala, espera. Di ako wala. Jesus. Makakarton lang yan. Oh my God, swerte natin. Ay, oh my God. Pescado. Oh, otra vez y para mí tiene pescado. Sí. No, esto no es cerveza, esto es pescado. Meron natin. Sabi mo na sa puto na lang. Andyan, sa ilalim man lang. Yan, dito tayo. Oh my God, mga ludi. Ya, mira. No, tres. Di, ay kan. Alang. Mga kan, oh. Jesus. Wala ka mga po. May kinakan. Luego esta, voy a mirar primero esto, Jesús. Jesús, hay carne más aquí, cariño, ven.
hubiera luego cogemos. Vale. Pero estamos aquí con Félix, Manang sa estamos y loob, no alisin sale mo. Alis, si, nasa loob yan. Yan. Bait-bait nung may-ari, kumaway pa. Yan, kumaway. Oo. Love na love niya talaga kami. Anyway, si Jesus lang. Uy, Manang supot! Ayan, pwede natin kunin ito kasi nasa ibabaw lang. Oh. Puro kanina. Puro karne. Ang sarap, ang sarap. Jesus, kohelo supot ay. Bien, bien, bien. Kohelo supot ka rin yun. Ayan na, Sophie. Y ahora espera a Félix dando una bolsa. Si, supot. Sabi supot. Supot. Support. Supot. Supot. Oh. Supot. Yeah. Yeah. Maludi. Ano na sabihin? Oo, supot. Pollo, Plastic. coqui, plastic. pollo. Kaya resisto po yun? No, yo no. No, wag na yung Yo pollo. cojo solo Sige, cerdo. go para kay Manang Feli. Yo cojo solo cerdo y pescado. Okay. Yun, kay Manang Feli lahat yan. Segregate na natin. Tapos iayusin ko na lang sa bahay Manang, no, prete ko. Naman na yung hindi naman ang dami-dami. Ang mag-dito. Sa ulit mo. Nagalit na, bibigyan na nga, nagalit na. Binigyan ko na marami ito. Isa-isa. Manang naman, alam mo naman si Ading mo, minsan inaantok na. Yan, kunin mo yung mga pakpak. Pakpak daw. Bakbak na native. Ay, yung yellow coral. Ano, alisin mo na yung kwan. Coral. Ang dami. Ang dami, mga ludi. Grabe. Ludi. Ay, nagulat ako. Asan? Manang Feli. Si Manang Feli talaga. Lulusi. Kung Manang Ito Feli. yung broma. Broma. Lagi niya akong ginugulat. Ito yung broma. Félix le gusta hacer bromas. Sí. Porque la edad tiene mucho nervios. Judy no le gusta. Ay, ayun. Tiil. Nail, saan Oh, dyan? dito. Huwag niya. Halika dito. Oh. Ayan, TL. TL. Anong TL? Paa. Judy no le Ano ba? Si Manang Tot. No, paano si Manang Feli? Ginugulat niya ako mga ludi. Yes, wala na. Ayan. Tiene una bolsa negra. Uy! Da. Ay, kaka naman. Ay, ni. Pescado. Kunin mo na naman ito, Manang. Hindi na amuyin mo muna. Manang, no. No. Huele mal. Sí. Uy, ang siniperate na nila. Tumba mejor. Oh, so, tumba mejor. Sabi ko nga eh. Mejor, ay. Tumba, madre mía. Oh, atrás, poquito, atrás. Atrás. Malang Feli, ah. Ay, serpiente. No, wala na dito. Wala na yan. Abajo tiene una serpiente. Sí, serpiente. Ano yan? No sé. Vamos a buscar. Wala. Ito, sadya dito. Linakay dito. ¿Qué es? No. Wala, tignan mo si Malang Feli. Titignan mo talaga. Félix, ¿qué haces? Malang Feli talaga. Sigurado niya man. ¿Qué haces de Félix? Nada. Ano naman yung gagawin dyan? Ano gagawin mo dyan, ate? Dito, isda ni Jesus. Ah. Y para aquí, poco y para mí. Manang! ¿Estáis bien? Pero ya huele o no. No, espera, baboy, si Manang Feli. Me parece no. Parang ano. No. No. Mga ludi ka, ito. No. No, esto no. Yung durada lang. Wala mang. No. No, esto Jesus no. Mira. No. Mira na kwan ito. Ang alam ko ito mga lodi kwan eh. Mal. Oh, hindi, okay naman siya kaya lang. Kwan, Parang ano na siya. durog. No. Bilasa. Mas bilasa pa kaya ate Lodi eh. Esto es bilasa, Jesus. Sabes bilasa? Bilasa. Dilesa. Dead. Dead. Ah, sí. ¿Puedes sola? No. Ayuda eh. 1, 2, 3. Sakalam. Ayan. Tapos na yung dalawa. Si ate, tapos na yan. 1, 2 y 3. Yan o, mga lodi. 1, 2. Ano. Ulitin mo nga. Hindi ka na marunong bilang. 1, 2. 1, 2, 3. Ayan mga lodi.
Talagang tinabi ko na yung Lodi. Itlog. Tinabi ko na yung itlog. Oo, tamang-tama. Wala tayong mga itlog. Eh, mga Lodi, oh. Grabe. Kita nyo, oh. Anong trabaho dun? Oo, no, mga Lodi, sabi niya, wag na daw sabihin sa may-ari. Bawal sa kanila. Sabi ko, no. Yo cojo solo huevos pequeños. Si. Sí, venga. Mga Lodi. Hey guys. Yeah. Hey guys. Welcome sa channel ni Lloyd Atalosa. Let's go. Hey. Lloyd, let's go. Basura man o luto kayang gawing bago. Tawad tulong puso lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid. Dumpster diving, cooking, mukbang time. Lloyd Atalosa, shine. Madrid ang stage, araw-araw may good vibes. May kwento, may saya, may pagka-real life. Hindi lang content, kundi pagtulong din. Sa bawat video, kindness ang win. Lloyd, let's go. Basura man o luto, kayang gawing bago. Tawad tulong puso, lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid. Like, share, subscribe mga kalod. Hey guys, shine. Hey guys, welcome to channel ni Lloyd Atalosa. Let's go. Hey, Lloyd, let's go. Basura man o luto, kayang gawing bago. Tawad tulong puso, lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid. Dumpster diving, cooking, mukbang time. Lloyd Atalosa, shine. Madrid ang stage, araw-araw may good vibes. May kwento, may saya, may pagka-real life. Hindi lang content, kundi pagtulong din. Sa bawat video, kindness ang win. Lloyd, let's go. Basura man o luto, kayang gawing bago. Tawad tulong puso, lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid. Like, share, subscribe mga kalod. Señora, dulce. Dami mga Lodi. Sí, así. Para que, mira, vamos a ver luego. Llévalo allí. Sí, cógelo, señor. No, a ver, señor, si puede enfadar que mejor que así. ¿Sabes? Ay, mga kape, oh. Ayun, ang kape. Coge las todas ya, no ves ni una. Dami. Que vosotros sois muchos. Chocolate, eh. Sí, Toma, vamos a qué compartir. rico, para engordar un poco. Dami. Hay muchos. Con esto se pone el culo. Ay. Vale, claro, señora, tranquila. Cuidado. Sí, señora está un poco nerviosa hoy, ¿eh? Sí, han dado mal a la mujer. Yan na naman. Un poco de avaricia. Ya, Ayan, ano yan? tranquila. Hello. Vamos a compartir luego. Ponlo ahí fuera. ¿Dónde está el Yogures. señor? Traigo carro. Yo también he dejado una bolsa allí, ¿eh? Sí, cógelo. Ang dami mga Lodi. Mucho. Esta señora, mira. Mira, cógelo este. Hola. Hola. Tinapay. Up. Ayan.
Ano yan? Isda yan, isda. Pero ito, vamos a ver si ay, cuando no hay, huwag na natin creo que no hay, señor, eh. Mira. Coge la piña, no gusta. Pinya, pinya. Para tayo, señor. Mira. ¿Las dos? No, Sí. no, yo no. ¿Tú no quieres Ay, piña? May ano doon natin, oh, may padron. hindi kasi ako masyadong Sa baba. Ay, hindi pala. Akala ko ang padron. lakas ng Nang Lia? ang lakas ng mata mo. Akala ko padron, di pala. Tingnan mo lang di kung nakakuha na kasi minsan hindi nakatutok. Señor, ¿qué puede ayudarme? Ay, Kudaw. Basa, basa. este. Toma. Qué bien lo Ano cogí. ito? Tuka. Mira. Ay, Pepper. pepper. Manzana, cógelo. Kógelo. Toma. Ponla a vosotros. Ayan. Pimiento ya no. Toma. Yan, hindi na natin ikuan. Hindi na natin. Yes, ta. Yeah. Está mojado. Toma. Kuta. Kunin mo muna yung karito natin. Ah. Hello. Ayan, mga ludi. Kami lang. A ver, vamos. Vamos a ver. Uy, queso señora. Jesús. Para los niños. Sí, cógelo. No, para los niños. No, Que voy no. a tocarlo. No, está bien. Es masa, creo que es masa. Es alfondre. Vamos. Mira de qué hace Pepe. Aquella bandeja que hay allí. Cógelo. Aquello para los niños. Vale. Gracias. Uy, mira, ang dami. Dami. Ang dami. Mira, hay mucho. Mucho, cógelo también. No, no Pero no queremos. sé qué es. Es queso. Queso. No. Es queso, señor. Queso. ¿Sí? Sí, Sí, es queso. Queso, presidente. Es muy bien para pan, para desayunar. Esta me tiene que ayudar. ¿La sacamos? Vamos a mirar qué es. ¿La sacamos? Pero cuando no hay... No hay Sí, más. vamos. Vamos. Kaya mo. Oh, wala na sa baba. Ah, no. No hay más, no hay más. Pero mira, hay algo. Maludo, itlog pugo. Diba? Ayan. Lapis mo. Tengo una bolsa. Eh? Ano nga yun sa Spanish? Como... Huevos de... Pogo. Era. Huevos de Pogo. No hay, ¿no? Oh, no hay más. Ay, Rómpelo. Ayun. Ayun. mira, ¿quieres señor? Dami. No. Trajiste la tortilla. Sí. Quiero. Ay, no. Ya no hay más. Ya no hay más. No hay más. No. Ayan. Mira. Bueno, uy. Vamos a ver. Ay. Uy, basag na. No, está bien. Okay, vamos aquí. Ayan mga ludi, papunta tayo sa... Ang layo ng pagitan. Tingnan niyo mga ludi, oh, andito yung isang kubo, oh, di ba? Mira. Ayan. Venga. Leche. Leche. Mira. No, pero este A ver. ¿Cómo es la leche? es marzo 8. Marzo 8. Vale. Si estamos a... Mira el pescado. Ay, grande. Oh, mira. Mira, bolsa. Bolsa, cógelo. Lambat. Venga, para vosotros. No, Para vosotros. Okay. Unos langostinos así. sí. Bajo. Ahí, para allá. Señor, ¿tiene bolsa, por favor? Ay, mira. Vale. Ay, mucho de flan. Plan. Ay, yogurt. Natin ayusin yun, Di. Bago natin tapusin yan.
Ayan muna, unahin natin. Oh, Or mamaya na Voy a yan. ver qué son los huevos. señor, voy a recoger primero ahí. Venga, ya está bien. Diyan tayo? Ayaw ba nila? Ayaw nila, huwag mo na silang isipin. Hindi, ayaw nilang kanya yun. Alam mo, dito ka para mas malapit. Okay yung i-touch mo yung kanya. Diba? Si, andyan yung itim sa ilalim yata, sa may bulsa. Si. Ito yung jacket. Ano ito? Ilalagay natin sa bag, Bag? Klaro. Dito na. Ayan na. Oo, mabigat din ito. Kasi. Eh, maraming boxes, oh. Yung mga dulce. No, pipilian natin, ipapamigay na natin dyan sa mga kwan. Oo. Alam. Mahalo din marami masyado. Ay, matatamis yan, eh. Ano ba yan? Ito? Mga ludi, Ano yan? Iba ni, frutos na sauce, ang dami. Tignan mo, Diba? Ito dami, eh. Oh. Grabe. Isa lang yung kinuha ng matatanda. Baka gusto pa nila, tingnan mo. Señora Perez, frutos secos. Ang beer. Beer. Oh, tapos ito. Ano to? Ano ito? Saan? Ito. Ito. Ayan, mga mushroom. Kukunin natin, of course. Ito yung ikakarton na natin. Yung cherry yata ito yung isa, eh. Lagyan natin ito. Dami. Sobrang dami. Yan, eh. Oh, okay pa tong cherry bee. Sige, kunin mo na. Lagay ko na. Diyan na lang sa plastic para hindi matatad dun sa kabila. Sa karito. Hindi siya matawid siya. Sarap yan, di ba? Oo. Yan ba yung may amoy? Hindi. Sigurado ka? Ayun o. March 13 pa. Ang dami. Ayun. Gawin mo, Yung mansanas, nahulog na. Masarap pa naman yan. Yung pula. Ang dami. Kasi nga mga loading, tsaka ko tinabi. Kasi nga. Tingnan natin muna yung ano. Okay pa ba yung bicha? Oo, okay pa. Ito kunin mo, yung sa baba. Yan, masarap yan. Ito kasi yung ano ko. Pero mga loading, kukuha lang kami ng konti nito. Papamigay natin. Ito, wala ito, Tanongin mo no? sa senyor kung gusto niya yan. Yung chocolate na yan ba? nakakuha na sila. Nakuha na Binigyan sila. ko na sila. Ayun, ang dami, Diba? Ito, Obi, hindi, di ba ayaw mo rin? Ng Nangilan chocolate. na isa. Isa lang. Ayan, isa rin sa akin. Isa lang yung sa akin. Tapos isa rin din si Kwan sa doon kay na Vincent. Para share natin. Baka darating si Marcas din. Di ba? Share sa kanya. Share sa kanila. Kung tig-isa lang tayo. Isa sa akin, isa sa Kwan. Dalawa ko na lang. Di ba? Fiesta. Yan mga ludi. Para Yung ito lettuce. kay Mar. Yan ang lettuce. Yan, kunin natin ito, no? Tingnan natin yung sa loob o hindi. Tingnan mo, Yan, okay yan sa baba. Ito, ano to ate? Asan? Mamaya, titignan na. Ito. Ang dami. Sobrang dami. Huwag mo yung tapon yung itim kasi nalagyan natin ng hipon. Ay, ano pala. Ito, wala na ito. Tignan. Tatali mga ludi. Kasi nga mga ludi, pag hindi namin inayos ito, bag may darating. Siyempre. Dami eh. Papamigay din natin ito. Mga cheese? Burata, keres. Burata? Anong burata? Ito yung sinasabi mo masarap. Ay, meron pa ako sa bahay. Meron pa pa. Doon. Hay que meter ahí la leche. Ha cogido Margarita 2. No, voy a... Vale, déjalo ahí, señor. Vale. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Te vas ya? No, tienes que ir a mirar allí. Vale, vale. vale. Voy a mirar primero aquí, señor. Espérala ahí un poco. Vale. Ayun, Wala ibang cheese. hinihintay kami. Di ba yan yung mga cheese natin na nakukuha na sa kabila? Señor, ¿por qué no quiere este? Sí, es muy rico. Cógelo, es muy rico. Venga, hay mucho. Lapit mo din, di para makita nila yung pinakita natin.
Siguro ko yun. Kasi nga pag hindi, kuhan, bigay ko rin ito sa kanya. Ya vas a traer un carro. Ang karoon. Asan yung ko? Ayan yung pizza. Toma esto. Hindi kasi nila kaya mga lods kasi. Kaya hinihintay tayo. Ayan lang siya. Ano yan? Ha? Cógelos todos, ¿eh? No quiere, señor? No, pues si tenemos los que nos diste allí. Ah, vale. Mira. Ay, qué Los grande. langostinos ahora coges unos pocos. Ven, ven. ¿Eh? Ven. De bolsa. ¿Dónde Debo, está tu dame la bolsa. Toma. Mira, y ¿cómo se llama ese? Calamares. Calamares. Calamares también, ¿quieres? Hecha. Echa daw, echa. Oye, yo creo que vale, ¿eh? May tahong din, oh. Vale. Ya, señor. Vale. Vale. Ano mo natin, i-sender mo na. Señor, dame una bolsa, porfa. Ayun. Lilipad yun, lilipad. Kasi nga mas maganda pag hindi na ihalo. Ayan na. Pag ihalo. Yan ang hulog ito. Saan? Ayoko naman to. Ayoko kumuha mga lodi ng mga shell. Tahong? No, kasi nga hindi natin alam. Pero ano yan, kakapal lang niya. Ayun na, ayun na, ayun na. Toma, que está bueno. Échalo todo aquí, que eso todo. Señor, ¿esto está bien? Pues yo de eso no entiendo. Ahora lo mira Margarita. Abre o no? Abre está bien. Ah, con abre no. Todo. Echa todo de eso. Que eso es buenísimo. Sí, voy a hacer la ¿cómo se llama esta? La paella. Paella. Pero esto creo No, que no puedo. eso hay que tener mucho cuidado. Sí, Hombre, aquí sale todo muy frío, ¿eh? sí, está muy frío. Hombre, claro. Aquí Malamig no, pa, no, hay, Margarita. no hay nada estropeado. Pero esto, un cuidado con, Son muy peligrosos. sí, mga shell, haludi. Dami. Esos son como los marinos. Le pones una joven. Oo. Sí, mejor que no coger ese señor, ¿no? No solo esto, ¿no? Es mucho, mira. Todo. Señor, cógelo más. No, llévalo todo. Mira. Es pescado. Mar no viene para compartirnos también. Hoy que hay. Maybe, no, temprano terminado el trabajo. Sí, porque yo, señor, sí, mejor que compartir todo, ¿sabes? Hombre, claro. Vale, Ya está. ya vale. Hola. Hola. Mira, bigay natin sa Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toma. Ha llegado a tiempo. Ahí ya no hay nada. Ahí ya lo hemos mirado. Leche, ¿quieres leche? Leche. Sí. Porque tengo mucho en casa. Sí, que ayer lo cogimos en otra tienda. Amiga. Queso, ¿quieres queso? Queso. Mga bigay, mga mababait yan kasi. Queso, ang bukata din natin. Ay, ano daw? Es de untar, es muy bueno ese queso. Hay también mucho queso aquí, amiga. Yo voy a coger todo, ¿vale? Ayan, iwan na muna yan. Kaya mga ludi, syempre share natin. Wala si Mar, sayang. Kaya. Yung sako muna, isa doon, baka makalimutan. Saan? Doon sa likod ng kotse. Aquí ya no hay nada. Ay, silang natin. Para tía, todo. Venga. Ay, mucho, plan. Plan. Cógelo. Esto bien. Todo, ese es Presa, muy no. rico. Sí, amiga, cógelo todo para Sí, ti. sí. Vale, Echa, vamos a echa. bajar. ¿Dónde está el Hija, coche? busca, abre. ¿Dónde está el coche? Alchi. Ay, cuidado. Cuidado. A ver. ¿Dónde está el coche? Ay, qué mucho, Mira, Mira. amiga. Esto bien. Yung ampulati ko ka ng ganyan, Ibang bata. Esto solo para niños, amiga, ¿vale? Vale. Esto es solo para niños. Esta. Hola. Dale. Para mi sobrina. Muy bien.
Ilares to, tuyo. Sa kanya na lahat, sabi ko. Mira, que hay, Señor. hay para los niños. Sí, eso, señor. Dami. Gracias. Gracias, señor. Ay, mucho. Amiga, cógelo también. A ver, que Compartimos, cojo yo, amiga. yo cojo esto. toma. Sí, cógelo, Sí, amiga. sí, venga. Di ba mga ludo ang saya-saya namin? Bueno, Talagang kaya. Ay, qué mucho, un montón. saca la bolsa. Sí, saca. Mejor. Pero cuidado. Porque es roto el otro, ¿eh? ¿Está roto uno? A ver. Ah, Okay, sí. amiga. Cógelo mo. Ayan. Esto, fruta. Frutas y verduras, ¿no? Voy a comer esto. Me gusta esto, clase de manzana. Pimiento. Ay, qué grande. ¿Quieres 500? ¿Eh? Vale, gracias. Hay más. Hay más plátano Amiga, también. plátano, cógelo. Amiga. Abuela. Abuela. No, broma. Es muy joven para abuela, ¿eh? Venga. Uy, Ay, ¿qué tal? Leches. Mucho. Ay, leche también. pero creo que no puede, ¿eh? Vamos. Vaya a llevar ya de la cosa. Venga, despacio. que no te corran. Tiramos. Hijo, venga, cógelo. En coche, venga, corre. Ayuda, abuela, por Dios, que joven la abuela. Joven la abuela. Bata. A ver. Más. Dale una. Acogimos Solo ya, una. tenemos. Vale. Acogimos. Tenemos mucha carga. Ya. Y los Sí. viejos ya con la carga no pueden. Ya, señor. A ver. Sí, es Amiga, para tu, esta hija. Mas gusto kasi niya, syempre. mga batidos. Oo, kasi namimigay yung mga yun. A ver, ano yan? Ay, nada. Nada. Okay. Hey guys. Yeah. Hey guys. Welcome sa channel ni Lloyda Talosa. Let's go. Hey. Lloyda, let's go. Basura man o luto kayang gawing bago. Tawad tulong puso lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid. Dumpster diving, cooking, mukbang time. Lloyda Talosa, shine. Madrid ang stage, araw-araw may good vibes. May kwento, may saya, may pagka-real life. Hindi lang content, kundi pagtulong din. Sa bawat video, kindness ang win. Lloyda, let's go. Basura man o luto, kayang gawing bago. Tawad tulong puso, lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid. Like, share, subscribe mga kalod. Hey guys, welcome sa channel ni Lloyda Talosa. Let's go. Hey, Lloyda, let's go. Basura man o luto, kayang gawing bago. Tawad tulong puso, lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid. Dumpster diving, cooking, mukbang time. Lloyda Talosa, shine. Madrid ang stage, araw-araw may good vibes. May kwento, may saya, may pagka-real life. Hindi lang content, kundi pagtulong din. Sa bawat video, kindness ang win. Lloyda, let's go. Basura man o luto, kayang gawing bago. Tawad tulong puso, lagi niyang bit-bit. Mother of three sa content solid.
calor. Keep safe, God bless, and love you all.